Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des pains apéritifs. C'est une recette que j'utilise pour des mini cornets salés, mais vous pouvez très bien les utiliser pour des mini burgers ou autres. Je vous laisse avec la suite en vidéo. Salam alaikum, نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم العجينه ديال لي كورني مالحين بعجينه اقتصاديه وسريعه التحضير. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. Dans mon saladier, je viens verser 180 ml de lait et 180 ml d'eau tiède. كاس العنبة ديال الماء وكاس العنبة ديال الحليب يكون دافي. 15 غرام de levure boulangère. 15 غرام ديال خميرة الخبز. Une cuillère à soupe de sucre en poudre. معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة. 90 ml d'huile. نص كاس العنبة ديال الزيت. Un œuf entier, بيضة كاملة, on vient ajouter progressivement la farine, plus ou moins 500 g de farine selon l'absorption. غادي نبداو نضيفو الطحين شويه بشويه. كنحتاجو 500 g ديال الدقيق وبالعبار ديال كاس العنبه كيعطيونا 6 الكيسان. On ajoute une cuillère à café de sel et 8 g de levure chimique. غادي نزيدو معلقه صغيره عامره ديال الملحه ومعلقه صغيره عامره ديال خميره الحلويات. Comme vous le voyez, je commence le mélange au fouet et je termine à la main. كما تتشوفوا كنبدا بالطراب وكنكمل بيدي. Pour cette recette, on n'aura pas besoin de pétrir la pâte, on aura juste à la ramasser et former une boule. هاد العجينه ما خصناش ندلكوها، خصنا غير نخلطوها ونجمعوها. Au final, on doit obtenir une pâte assez collante. ضروري تكون العجينه خفيفه وكتلصق في اليد. Après avoir formé la boule, on va venir la badigeonner d'un peu d'huile. On va la couvrir et on va la laisser lever 30 minutes. بعد ما جمعتو العجينه غادي تجيو تكوروها وتدهنوها بشويه ديال الزيت. غادي تغطيوها وتخليوها تخمر شي 30 دقيقه. Pour la préparation de mes cornets, j'utilise des petits moules métalliques. Si vous n'en avez pas, c'est pas un problème, on peut en fabriquer maison. Je vous laisse voir ça en vidéo. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذا القالب ديال لي كورني ماشي مشكل، نشدو واحد الكرتون كيف بحال هذا الشكل هذا ونلويوه على شكل كورني. من بعد نغلفوه بالبابي الومنيوم وبورق الزبده، لحقاش البابي الومنيوم بوحدو ماشي صحي. Une fois que notre pâte a levé, on va venir la déposer sur un plan de travail fariné. On ne va pas trop la dégazer, on va faire en sorte de garder quelques bulles d'air. On va venir la diviser en 2 boules et on va la laisser reposer encore 5 minutes. صافي بعد ما خمرت لنا العجينه ديالنا غادي نجيو نزلوها فواحد الطبله اللي تكون فيها رشيناها بالدقيق. غادي نقسموها على جوج ونخليوها ترتاح عاوتاني مده 5 دقائق. Après 5 minutes, on va venir étaler la pâte sur le plan de travail fariné
d'une épaisseur d'1 centimètre au maximum. On va venir découper avec la roulette à pizza ou bien comme moi avec la roulette à pâtisserie. Ensuite, on va venir rouler la pâte sur le cône sans étirer la pâte. Donc on va venir rouler la pâte en superposant la bande d'en dessous sur le dessus. كيما تتشوفوا بعد ما طلقنا العجينه بالكلاك خاص العرض ديالها ما يفوتش 1 سنتيمتر. بالقطعه ديال البيتزا غادي نجيو نقطعوا شرايط وغادي نشدوا الراس ديال ديك العجينه وغادي نثبتوها بداك الكورني ديالنا وحنا غاديين وكندوروا بحال هذا الشكل. حاولوا ما تجبدوش العجينه من تبقاو تدوروا، غادي تبقاو غير تحطوها نتوما غاديين كتحطوها بلا ما تجبدوا فيها. Après avoir formé nos cornets, on va venir les badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf avec quelques gouttes de vinaigre. Et on va les saupoudrer de graines de sésame ou de graines de Niger, ou les deux. بعد ما كملنا لي كورني ديالنا غادي نجيو ندهنوهم صفر بيضه مخلط مع شويه ديال الخل وغادي ندردرو عليه زنجلان مع حبه سوداء ولا غير جنجلان. Avec la deuxième boule de pâte, j'ai réalisé des mini burgers mais aussi des mini vol au vent briochés. بالعجينه اللي بقات ليا استعملتو ودرت لي ميني برجر ou les vol au vent. Préchauffez votre four à 200 degrés et enfournez-les dans un four bien chaud pendant environ 10 minutes. Et dès la sortie du four, couvrez-les d'un torchon. شعلوا الفور ديالكم الفوق والتحت يكون سخون مزيان ودخلوهم 10 دقائق في الفران حتى يبانوا لكم بداو كيتحمروا وخرجوا من الفور. Je les ai laissés sous le torchon environ 5 minutes, puis je les ai démoulés sans attendre. Après total refroidissement, vous pouvez les disposer dans une boîte hermétique et les placer au congélateur. بعد ما بردوا لكم لي كورني ديالكم تقدروا ديروهم في الكونجيلاتور. La recette est maintenant terminée. Pour les garnitures, je vous mettrai la suite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt. وهذا هو شكل نهائي ديال هاد الوصفة اليوم. غادي نخلي لكم ان شاء الله الفيديو الجاي العمارة ديال هاد المملحات. وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لي لايك، وإلى الفيديو القادم ان شاء الله.